السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ، رسول پہ ایمان لائے اور حکم مان لیا، اور ان میں سے ایک فریق بعد میں پھر جاتا ہے۔ یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 47 اللہ فرما رہے ہیں بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں کہتے ہیں، اور حکم مان لیا کہتے ہیں، بعد میں پھر پلٹ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں، اللہ فرما رہے ہیں۔ سوچیے آپ، سورہ نور آیت نمبر 47 کلمہ پڑھنے والے کو ہی فرما رہے اللہ رسول پہ ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے نا، تو اللہ فرما رہے یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں۔ اب دیکھیے آپ، مسلمان لوگ سارے لوگ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، سمجھے آپ، فرقوں میں بٹے ہوئے، سارے لوگ کلمہ پڑھے ہوئے ہیں نا، لیکن عمل سے پھر جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کرتے، سمجھے آپ۔ تو سارے اللہ کے حکم اس قرآن میں، جتنا بھی اللہ کا حکم ہے، آرڈر، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، سب قرآن میں۔ تو یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر جاتے ہیں، سمجھے آپ، عمل نہیں کرتے اللہ کے حکم پہ، بعض بات کو مانتے، بعض پہ عمل کرتے، بعض کا انکار کرتے، کفر ہے، ایمان لانے کے بعد کفر، کافر ہو جاتا ہے، سمجھے آپ۔ سورہ بقرہ میں ہے نا 85 نمبر کی آیت 85، تم بعض بات کو مانتے ہیں، بعض بات کا انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کی دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سیدھا جہنم، سخت سے سخت عذاب میں ڈال دی جائیں گے۔ سوچئے، سارے فرقے کلمہ پڑھے لیکن کام سب الٹ پلٹ، سمجھے آپ، سارے کام اللہ کے خلاف، صرف نماز روزہ حج کر رہے، باقی کفر، شرک، کبیرہ گناہ، لون، سود بیاج سے کاروبار، انٹرسٹ، بینک لون، کار، گاڑی، بنگلہ، گھر، ڈیکوریشن، ایجوکیشن لون، حرام، اللہ کی بات کا انکار، کفر، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے، سمجھا۔ اللہ فرما رہے نا، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ سوچئے آپ، دیکھ رہے ہیں نا، نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیروی کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سورہ الاحزاب 21 نمبر کی آیت 21، جو نبی صحابی نے عمل کیے ان کے مطابق عمل کرنا ہے، جو وہ کام کرے ہم کو بھی وہی کام کرنا ہے، جو وہ کام نہیں کیے، نبی صحابی نے جو کام ہم نہیں کیا، عمل نہیں کیے، وہ عمل ہم نہیں کرنا ہے، ہم لوگ کو وہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں کیے اور ہم کر رہے کوئی نیا طریقہ دین میں، تو بدعت، گمراہی، سمجھا۔ سوچیے آپ، پتہ ہی نہیں کہ لوگ کہ ہم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، سمجھا، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، سمجھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں، تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے کا مطلب اللہ کی بات کا انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ تو منہ سے انکار کر رہے، کچھ لوگ عمل کر کے انکار کر رہے، منہ سے بولتے ہم مانتے اللہ کو، قرآن کو مانتے، لیکن قرآن کے خلاف عمل کرتے، قرآن کے خلاف کام کرتے، تو وہ ایمان لانا نہیں ہے، کفر ہے، اللہ کی بات کو ریجیکٹ کرنا، انکار کر کے ہی کرتا نا آدمی۔ اللہ بول رہا مت کرو، تم کر رہے، تو اللہ کی بات کو ریجیکٹ کر رہے نا، انکار کر رہے، سمجھے آپ۔ ایمان والے ہی نہیں یہ لوگ، اللہ فرما رہے ہیں، سمجھے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر، آخرت پر ایمان لائے، یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 دیکھ لو آپ کھول کے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے نمونہ؟ نبی اور صحابی، صحابہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں صحابہ ہمارے لیے دلیل نہیں، صرف نبی نمونہ ہے، یہ بھی گمراہی بات ہے۔ اہل حدیث حضرات بولتے ہیں نبی کی اطاعت، صحابہ کی اطاعت نہیں، سوچو، یہ بھی ایک گمراہی پھیلا رہے ہیں، صرف نبی کی اطاعت۔ اللہ بول رہے ہیں نبی کی بھی اطاعت کرو اور صحابہ کی بھی، سمجھے آپ، قرآن میں ہی ہے،
आमिनु कमा आमन अन्नास, साहबा लोग के बारे में। सूरह बकरा आयत नंबर 13 नंबर की आयत। आमिनु कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए। कौन ये लोग? नबी और साहबा। नबी की भी इताअत करना है, उनके मुताबिक चलना है, और साहबा के मुताबिक। समझे आप? इसीलिए अल्लाह फरमा रहे हैं ईमान लाओ ऐसे जैसे लोग ईमान लाए। कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 13, ये लोग जो ईमान लाए। ये लोग बोले तो सिंगल नहीं, सारे लोग जो नबी साहब भी है सब, जैसे ये लोग ईमान लाए, नबी और साहबी, ऐसे ईमान लाना है, उनके नक्शे कदम पे चलना। हमारे लिए एग्जाम्पल है, नमूना, प्रैक्टिकल। समझे? नबी ने भी फरमाया है खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती पकड़े रहो दांतों से। समझे आप? या कुरान में भी है आमिनु कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लाए। समझे आप? तो नबी साहबी के नक्श कदम पे चलना है। नबी साहबी ने कभी उरूस, संदल, मेला, दरगाह, मज़ार, पक्की कब्रों, ये सब काम किए? फूल चढ़ाना, चादर चढ़ाना, नबी साहबी ने ये अमल किए? नबी ने किसी और पैगंबर का ये किए? उरूस, संदल, समझा, चादर चढ़ाना, फूल, क्या साहबी ने ये अमल किए? नबी की कब्र बनाकर पक्की, उसके ऊपर मेला, उरूस, संदल, चादर, फूल, अगरबत्ती, मोमबत्ती किए? नहीं किए। सोचिए आप, कभी कोई साहबी ने नबी का सिफारिश वसीला लगाए? नहीं लगाए। सोचिए आप, सब गुमराही बातें, न सिफारिश न वसीला। और वो गड़ी हुई बात जो आज लोगों के जहन में बिठा दी है ना, झूठी हदीस गड़ी हुई कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वसीले से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ मांगे, सब झूठी हदीस है, गड़ी हुई बात। कैसे दुआ मांगे? कुरान में दिया आदम और हव्वा ने। वो जो अल्लाह आसमान पे कैसे दुआ मांगे वो अल्लाह कुरान में बता रहे हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 23, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये दुआ की है हमारे रब, हम दोनों ने गुनाह किया तो तू ही माफ़ कर दे, हमसे खता हो गई और तू ही माफ़ करने वाला है। अगर तू माफ़ नहीं करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। मतलब अगर माफ़ नहीं करेगा हमारी गलती को तो हम खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, जहन्नुमी हो जाएंगे अगर आप नहीं माफ़ करेंगे हमारे खता को। तो क्या दुआ अल्लाह आसमान पे कैसे मांगे यहाँ कुरान में बताया है, ये कहाँ से उठा लाए कि ऐसे दुआ मांगे वसीले से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी गुमराही बात, ऊपर की बात इन लोग के पास कहाँ से आ जाती क्या मालूम। अल्लाह तो 1400 साल पहले इस कुरान में बताया कैसे दुआ मांगे आदम हव्वा ने जब गलती हुई तो। और ये गड़ी हुई झूठी हदीस, सिफारिश वसीला, नबी के वसीले से आदम ने दुआ मांगे, झूठी हुई गड़ी हुई बात है, गड़ी हुई हदीस। समझा आप? तो फिर कुरान में देखो आप क्यों मना है सिफारिश वसीला। सूरह यूनुस आयत नंबर 18, सिफारिश वसीला शिर्क है। देख लो आयत नंबर 18, पूरी आयत पढ़ना। ये कहते हैं हम इनकी परस्तिश इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह के हमारे सिफारिश करने वाले वसीला जो आप लगा रहे हो। तो अल्लाह फरमा रहे हैं सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह पाक है उनके शिर्क से। ये काम सिफारिश लगाना, वसीला, शिर्क है। तो झूठी हदीस हो, आदम ने वसीले से दुआ मांगी। कुरान की बात सच्ची है, कैसे दुआ मांगे जो सूरह आरफ में अल्लाह ने बताया 23 नंबर क्या है। समझे? सोचिए आप, कभी साहबी ने नबी के मरने के, इंतकाल के बाद, दफनाने के बाद काम ही नहीं किए जो ये काम यहाँ वलियों की कर रहे हैं। समझे आप? पुकारना, उनके नाम का देख चढ़ाना। क्या साहबी ने कभी उनके नाम की नज़र नियाज की है, देख चढ़ा? नहीं कहे। तो ये सब गलत काम है, नबी साहबी ने नहीं किया। नबी ने भी नहीं किया किसी पैगंबर के नाम का कबर बना के पक्की या उनकी सिफारिश वसीला, उरूस, संदल, चादर, सब गुमराही, देख चढ़ाना, सब नबी साहबी ने नहीं किया, सब गलत काम, गुमराही। समझे आप? फिर लोगों के मरने के बाद कितने साहबा लोग इंतकाल हुआ ना, तो क्या नबी ने कभी कुरान खानी करा या तीजा, 10वां, 20वां, 40वां किया नबी ने साहबा का, या साहबा ने नबी का, या एक साहबी ने दूसरे साहबी का?
किया? न कुरान खानी किए, न खाना खिलाए गरीबों को, इसका सवाब उसको मिले। कानून खिलाफ है, अल्लाह के कुरान के खिलाफ ही ये काम। तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा और जो करके गए वो उनका अमल उनके काम आएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 134 देख लो। सूरह यूनुस में भी 141, मेरा अमल मेरा, तुम्हारे अमल तुम्हारे काम आएगा। समझे आप? ट्रांसफर सिस्टम ही नहीं है कि मैं खिलाऊं और खाना और दूसरे को मिले। इसीलिए नबी साहबी ने काम नहीं किया। अगर ये सही होता तो नबी भी करते, साहबा भी करते, क्योंकि उनके भी रिश्तेदार का इंतकाल होता है तो कोई भी पहुंचाएगा ना सवाब। अगर जायज़ होता तो कोई भी रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को मोहब्बत तो करता ही, माँ बाप, बेटा से, बीवी से, तो पहुंचाएगा ना सवाब। अगर जायज़ होता तो कुरान खानी करके पहुंचाते, बख्शवाते, तब गुमराही बात। या खाना गरीब को खिला के इसका सवाब मैयत को, मरने वाले को मिले, सब गुमराही है, बिदअत। सीधा ठिकाना जहन्नुम, बिदअत करने वाले का ठिकाना जहन्नुम, जो नबी साहबी नहीं किए। ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग लाए, तो वो लोग जो जो काम करे वह करना है। वो लोग नहीं किए, सवाब का काम सवाब समझ के ये करो तो सवाब मिलेगा, तो हमको आपको भी नहीं करना। अगर करे सीधा जहन्नुम। समझा? सब बात देखिए। आज भी अरब में जो अरब दीनदार लोग की बात करो, जो दीनदार लोग अरबी लोग मरते हैं ना सऊदी में, न कुरान खानी होती, न तीजा, न दसवां, न चालीसवां, न बरसी नहीं होती, क्योंकि वहाँ नबी साहबी के नक्शे कदम पे चला आ रहा है वही तौर तरीका। समझा? सब बातें नबी के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो जन्नत है, साहबा के मुताबिक, नहीं तो सीधा जहन्नुम। समझे आप? नबी साहबी ने कुरान से तबलीग की है, इस कुरान से नबी साहबी ने तबलीग की है। क्यों? अल्लाह का हुक्म है, कुरान से नसीहत करो, फज़क्किर बिल कुरान मैं यखाफु वईद। तो नबी साहबी किस किताब से की है? कुरान से तबलीग, नसीहत, लोगों को दावत, पुकारना, समझाना, इस्लाह करना, कुरान से की है। अब जो लोग कुरान से नहीं कर रहे सब जहन्नुम में जाएंगे। दूसरी किताब से कर रहे हैं ना, फ़ज़ाइल अमाल से, बुखारी से, क्योंकि उसमें कुरान के खिलाफ बातें, मिलावट है, झूठ है। तो कुरान के खिलाफ अमल करेंगे तो सीधा जहन्नुम। नबी की सुन्नत क्या थी? नबी की सुन्नत कुरान पढ़ के सुनाना, यतलू अलैहिम आयाती। समझे आप? नबी की सुन्नत क्या थी? आयत पढ़ पढ़ के सुनाना। पूरी आयत कुरान में ही है, इस कुरान की आयत नबी पढ़ पढ़ के सुनाते तो लोगों को। दूसरी किताब से नसीहत करे सीधा जहन्नुम में चले जाएंगे। सोचिए आप, नबी की सुन्नत पे अमल करना है ना, नबी का तरीका, नबी तुम्हारे लिए नमूना है। समझे आप? पूछिए आप, ये सब बातें हैं बुखारी से कर रहे, बुखारी में कुरान के खिलाफ बातें हैं। समझे आप? सोचिए, फ़ज़ाइल अमाल में कुरान के खिलाफ बातें, गुमराही। पिछले बयान में है, देख लो आप मेरा बयान। फ़ज़ाइल अमाल में कुरान के खिलाफ बातें, बुखारी की झूठी हदीस, सब है, सब मिलावटी किताब है। अल्लाह के नबी कुरान से किए, साहबा ने कुरान से किए, वो लोग कोई किताब नहीं लिखे, न साहबा ने न पिछले पैगंबर ने। तो हम और आपको भी कुरान से नसीहत करना है। क्योंकि आप, और ये नबी ने भी फरमाया, सारे फिरके मेरी उम्मत के सब जहन्नुम में जाएंगे। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, सारे फिरके जहन्नुम में सिवाय एक के। साहबा ने पूछा वो कौन सा जो एक गिरोह जो जन्नत में जाएगा? तो फरमाया जिसपे मैं और मेरे साहबी है, माना अलैहि व साहबी, जिसपे मैं और मेरे साहबी है ना, नबी ने फरमाया। तो नबी साहबी के ही नक्शे कदम पे चलना है। समझे? दूसरे तरीके पे चले, आलिम ने बोला, मुफ्ती ने बोला, मदरसा ने बोला, सब उलमाओं को रब बनाया में आ जाती है। उलमाओं की बात पे चले, जो अल्लाह के नबी के मुताबिक बोलेगा वही सही उलमा है। समझे आप? जो अल्लाह रसूल के जो काम नहीं किए करो, ये लोग बोल रहे हैं ना, सब जाएंगे जहन्नुम में। क्या नबी साहबा ने कभी कर्जा लिया? इंटरेस्ट से, सूद से कर्जा लिया? हालांकि कितनी तकलीफ थी, कभी लिए कर्जा? आप लोग तो लग्जरी लाइफ, खुशहाल जिंदगी के लिए कर्जा ले रहे बैंक से, लोन, इंटरेस्ट, ब्याज से। नबी साहबी ने क्या लिया कभी? हालांकि कितनी तकलीफ। सूद से, उस जमाने में सूद, लोग पैसा देते थे सूद पे, लिए नबी साहबी ने कभी? आप लोग तो ले रहे बैंक से, सीधा जहन्नुम में। सोचिए आप, नबी साहबी जो काम नहीं किए वो तुम कर रहे हो। समझा आप? नबी तुम्हारे लिए नमूना है, साहबा भी नमूना है। नबी के नक्शे कदम पे चलना है तो जन्नत, ऐसे ही नहीं, वरना जहन्नुम, गुमराही। समझा आप? हराम, लोन, इंटरेस्ट बैंक का। समझे आप? सोचिए सब बातें, ऐसे ही नहीं जन्नत मिलेगी। तकलीफ, मशक्कत,
اٹھائیں گے. نبی صاحب بھی لوگ صرف کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا لیکن تکلیف سے زندگی گزارے. آپ لوگ تو لگژری لائف عیش کرنے کے لیے بنگلہ, گاڑی, فلیٹ, ڈیکوریشن, ایجوکیشن لون, انٹرسٹ, سود, بیاج سے لے رہے, دے رہے دھڑلے سے. سوچیے آپ, عالم مفتی کے کہنے پہ چل رہے ہیں, اللہ اور نبی کے کہنے پہ نہیں چل رہے. سوچیے آپ, سیدھا جہنم. قرآن کے خلاف عمل, نبی کے خلاف عمل, سیدھا جہنم. سوچیے آپ, بچیے سب کاموں سے, صرف کلمہ پڑھنے سے, کہنے سے کہ ہم کلمہ پڑھے ایمان لائے جنت نہیں ملے گی. اللہ نے بتا دیا. یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ رسول کی ایمان لائے, لیکن یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں. سمجھے آپ, سورہ نور آیت نمبر 47. سمجھے آپ. سوچیے آپ یہ سب باتیں. یہ عالم مفتی کے فتوے پہ مت رہنا ہے, سب گمراہی ہے. جو کلمہ پڑھا جنت ہے. سمجھا آپ, یہ سب گمراہی باتیں قرآن کے خلاف. سمجھا, عمل ضروری ہے. سورہ عبس آیت 23 میں نا, اللہ نے جو اسے حکم دیا تو اس نے اس پر عمل نہیں کیا, تو عمل نہیں تو گئے سیدھا جنت. سمجھے آپ, نبی صحابی کے مطابق عمل ہونا چاہیے ایک دم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.